Pemerintah Inggris mulai menghentikan sejumlah bantuan senjata ke Israel. Ada sekitar 30 dari 350 izin ekspor senjata yang kini ditangguhkan oleh sekutu Israel tersebut. Pasalnya Inggris khawatir senjata yang mereka kirim digunakan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional di Gaza. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 3 September 2024, hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri David Lammy. Menurut Lammy, lisensi yang ditangguhkan itu melibatkan sejumlah komponen, di antaranya komponen pesawat militer seperti jet tempur, helikopter, hingga drone yang berpotensi dipakai IDF untuk menyerang Gaza. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Israel mengaku kecewa dengan keputusan Inggris. Ia pun menilai bahwa penangguhan tersebut menguntungkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya, namun merugikan bagi pasukan pertahanan Israel. Diketahui keputusan ini diambil setelah kemenangan pemilu Partai Buruh pada bulan Juli lalu. Saat itu, Lammy berjanji untuk meninjau kembali penjualan senjata untuk memastikan mereka mematuhi hukum internasional. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hezbollah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. Kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan serangan kejut bagi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hamas menggerakkan warga Palestina di seluruh kota, desa, dan kamp untuk menyerang Zionis secara bersama-sama. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga diajak berontak dengan berbagai cara dan melemparkan apapun ke pasukan Israel. Dilansir dari Paras Today pada Selasa 3 September 2024, pemberontakan itu mulai direncanakan saat militer Israel fokus perang di Gaza. Sementara Hamas secara diam-diam membangun pertahanan mereka di tepi barat. Setelah Zionis bergerak di tepi barat, pasukan perlawanan dan pengungsi Palestina itu pun melepaskan serangan bersama. Dalam pemberontakan ini, sejumlah tentara Israel pun tewas dan terluka. Di waktu yang sama, Hamas juga meledakkan bom mobil serta menyerang pos pemeriksaan Zionis. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas. Selain itu, Brigade Tulkarem juga turut melakukan 6 operasi mematikan dengan bahan peledak di kamp-kamp. Akibatnya 1 tentara tewas dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Pasukan pertahanan Israel atau IDF membuat laporan mengejutkan. Pasalnya, tentara dari pasukannya berhasil menyita buku sakti milik Hamas yang ditulis langsung oleh pemimpin Hamas Yahya Sinwar di kota Gaza. Dilansir dari i24 News pada Selasa 3 September 2024, buku tersebut berisi soal panduan untuk perang di terowongan bawah tanah. Dengan sangat rinci, panduan tersebut menjelaskan cara bernavigasi dalam kegelapan, bergerak diam-diam di bawah permukaan Gaza, dan menembak dengan senjata otomatis di area tertutup untuk memaksimalkan potensi tembakan. Buku tersebut juga diklaim berisi petunjuk tentang cara menyamarkan pintu masuk terowongan, menemukannya menggunakan kompas atau GPS, masuk dengan cepat dan bergerak secara efisien di bawah tanah. Salah satunya penggunaan kacamata penglihatan malam yang dilengkapi dengan inframerah. Bahkan dalam buku itu tertulis petunjuk tentang cara menggunakan senjata dan banyak lagi. Buku tersebut diprediksi ditulis pada tahun 2019, di mana para komandan yang dipercaya untuk menyusunnya diperintahkan untuk menghitung waktu hingga detik terakhir. Hal itu bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan teroris untuk bergerak di antara berbagai titik di bawah tanah. Video terakhir 6 sandera Israel sebelum tewas dirilis Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, seorang sandera bernama Eden Yerusalmi, 24 tahun, mengaku menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Eden, para sandera merasa terancam dengan pemboman yang dilakukan IDF di Gaza.
Ia pun mengaku ingin pulang dengan selamat dan bertemu keluarganya. Oleh karena itu, ia mendesak warga Israel untuk turun ke jalan untuk melakukan demo besar-besaran dengan tujuan mendesak Netanyahu menyetujui gencatan senjata. נחטפתי ב7 באוקטובר מהמסיבה ברעים. אני פונה אליך, בנימין נתניהו, לכל ממשלת ישראל, תעשו מה שאתם יכולים כדי להוציא אותנו מפה עכשיו. אני סובלת, כולנו סובלים פה. יש פה הפצצות בלתי פוסקות, אנחנו מפחדים על החיים שלנו, מפחדים למות פה. אני פונה אליך, בנימין נתניהו, ותשחרר מעל 1,000 מחבלים בעסקת שליט. כרגע דורשים פחות מרבע על כל אחד מאיתנו. אני לא מצליחה להבין, אני שווה פחות? אני אזרחית מדינת ישראל שמילאה וממשיכה למלא את כל חובותיה למדינה. איך אני עדיין נמצאת פה? אני פונה לכל עם ישראל, צאו לבחוץ, תפגינו, תפתחו את מה שאנחנו לא יכולים לצוף. אנחנו סובלים פה, אנחנו רוצים לחזור הביתה למשפחות שלנו. הכל קרה בגלל הפשלה של מדינת ישראל וכוחות הביטחון ב7 באוקטובר. ואני רוצה לפנות למשפחה היקרה שלי שאני כל כך אוהבת, אני מתגעגעת אליכם, אמא, אבא, שאני, מאי, אני אוהבת אתכם כל כך, כל כך, כל כך, ואני מתגעגעת אליכם.